الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف عنها الأمة ومحى الظلم وأنار السبيل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الآباء، أيها الأساتذة، أيها الطلبة، أيتها الأخوات، أيتها الأمهات، نرحب بكم جميعا في هذا المجلس العامل بذكر الله سبحانه وتعالى، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن نكون من هؤلاء الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقبل أن نبدأ في محاضرتنا لهذا اليوم الأغر المبارك، أشكر القائمين على معهد بيت الرحماء بهذه المدينة المباركة، كما أشكر كذلك رئيس المسجد على هذه الدعوة وعلى فتحه لنا لهذا البيت، وكذا أهل تحرير هذا المسجد المبارك. فأسأل الله سبحانه وتعالى لمن ذكرتهم أن يوفقهم الله عز وجل لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل محدهم ومسجدهم عامرا بإذن الله عز وجل دائما وأبدا. كما أشكر الحاضرين والحاضرات جميعا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر الكبير الواسع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأقول لكم: طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, di awal materi, saya mengawali materi ini dengan mengucapkan innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian saya juga mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi bahwasanya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya Rasul kita Muhammad telah menyampaikan amanah pada kita semuanya, dan kita menjadi saksi atas semua itu. Amma ba'du, Syekh menyebutkan sekarang mengucapkan pujian pada Allah dan syahadat bahwasanya pada bapak-bapak semuanya, pada para ustaz semuanya yang ada di sini, pada santri semuanya, santri ikhwan ataupun santri akhwat, pada akhwat semuanya, pada para ibu-ibu, kami ucapkan selamat datang di tempat ini, di tempat yang mulia ini. Sebagaimana Rasul SAW bersabda, Rasul mengatakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sebuah kaum masyarakat yang berkumpul di rumah-rumah Allah. Untuk apa? Yatluna kitab Allah, untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan saling mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, illa hufathumul malaikah, akan dinaungi oleh para malaikat. Yang kedua, illa nazalat alaihimus sakinah, akan ada ketenangan dalam diri kita. Kemudian akan ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan semua yang hadir di majelis ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di depan para makhluk langit, yaitu malaikat. Kemudian Syekh memohon pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah al-dzakirinallaha wal-dzakirat, yaitu orang-orang mukmin yang banyak berzikir dan orang-orang mukminah yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menyebutkan sebelum kita mulai acara ini, kami juga berterima kasih kepada yang telah mengadakan acara ini, yaitu Yayasan Baitul Rahmah, dan kami terima kasih kepada Bapak DKM masjid ini atas undangan pengajian ini, dan kami juga berterima kasih kepada semua pengurus yang terlibat acara ini. Kami mohon pada Subhanahu wa taala, semoga semua yang telah disebutkan tadi diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan semua amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga berterima kasih kepada para hadirin semuanya, baik para bapak-bapak ataupun para ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya datang ke sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar, pahala yang luas, dan kita termasuk menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. موضوع محاضرتنا في هذا اليوم يتكلم عن أهل القرآن، أهل الله وخاصته، أو من هم أهل القرآن، أو كيف نكون من أهل القرآن. هذه محاضرة مهمة يحتاجها جميع المسلمين، لأنها تتعلق بكتاب الله عز وجل، القرآن الكريم، القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذه المحاضرة تحتاج منا إلى الإنصات، وتحتاج منا إلى التدبر، وتحتاج منا إلى الإمعان، وتحتاج منا أن نعيدها ونكررها وأن نصغي إليها. هذه المحاضرة غفل عنها الغافلون ونسيها الناسون وتركها التاركون. كثير منا يريد أن يكون من أهل القرآن، يريد أن يكون من أهل الله، يريد أن يحفظ، يريد أن يتعلم، يريد أن يقرأ الورد اليومي، يريد أن يفهم معاني القرآن، يريد أن يطبق.
كل هذا لا يكون إلا بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وكذا يكون أيضا ببذل الجهد والتعلم وخدمة القرآن الكريم حفظا وعملا وتعليما وتدبرا. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام يجيب على هذا السؤال: من هم أهل الله؟ قال: أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، ورواه ابن ماجه في صحيحه، وهو حديث صحيح إن شاء الله عز وجل. إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. ليس فقط هم أهل الله، وإنما هم خاصته سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي علينا أن نشمر ساعد الجد والاجتهاد لكي نكون من أهل القرآن. كيف نكون من أهل القرآن وخاصة كيف نكون من أهل الله سبحانه وتعالى؟ أولئك أهل الله والصفوة الملأ، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، أولاهم بها جاء القرآن مرتلا. عش فيها ما كنت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها الأولى. لكي نكون من أهل القرآن وخاصته ينبغي علينا أن نشمر ساعد الجد والاجتهاد حتى نكون منهم إن شاء الله عز وجل. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kajian ini adalah ayyakuna min ahlul Quran. Bagaimana caranya untuk menjadi ahli Al-Quran? Siapa mereka dan bagaimana caranya untuk menjadi Al-Quran adalah pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita bahas. Dan pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim, menjadi ahlul Quran wa khassatuh. Karena apa? Karena yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah kalamullah yang tidak ada kebatilan di dalamnya, yang berisi hak. Sehingga pelajaran ini disebutkan sama saya adalah pelajaran yang sangat penting. Sehingga ketika membahas hal ini, kita sangat butuh konsentrasi, kita sangat butuh tadabbur, dan pelajaran ini sangat perlu diulang-ulang di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa? Banyak kaum muslimin yang melalaikan hal ini, banyak kaum muslimin yang melupakan hal ini, dan banyak kaum muslimin yang meninggalkan pelajaran ini. Banyak di antara kita yang ingin menjadi ahli Quran. Kita ingin sering membaca Al-Quran, kita ingin paham terhadap Al-Quran, kita ingin praktek, kita ingin mengamalkan Al-Quran tersendiri. Tapi itu semua tidak mungkin kecuali dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, sungguh-sungguh benar-benar mengerahkan segala upaya untuk menghafal Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran, untuk mengajarkan Al-Quran, dan untuk mentadaburi Al-Quran. Disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Disebutkan ahli, jadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para sahabat bertanya, Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasul? Siapa yang dianggap sebagai keluarga Allah?
Maka Rasul menjawab pertanyaan para sahabat, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khosatuh. Mereka adalah ahlu Al-Quran, ahlullah adalah keluarga Allah, wa khosatuh. Khosatuh benar-benar keluarga yang dekat. Sebutkan dengan ahl, itu sebutkan dengan keluarga. Keluarga itu kan sifatnya dekat. Ahlul Quran, ahlullah. Itu ahli Al-Quran itu adalah ahlullah wa khosatuh, yang sangat dekat, mendekatkan diri dengan gara-gara Al-Quran tersebut. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Bagaimana caranya agar kita termasuk menjadi ahli Al-Quran? Maka harus mengerahkan segala upaya, kesungguhan agar kita menjadi keluarga Al-Quran. السؤال: من هم أهل القرآن؟ هل أهل القرآن هم الذين قرأوا؟ هل هم الذين حفظوا؟ هل هم الذين سمعوا؟ هناك مراتب لأهل القرآن. أعلى مرتبة هم الماهرون بالقرآن، هم الذين يتلونه حق تلاوته، كما قال ربنا عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته أولئك يؤمنون به. إذن أهل القرآن هم الذين يتدبرونه ويقرؤونه بالترتيب، كما قال ربنا عز وجل: يتلون كتاب الله حق تلاوته، لأن الله عز وجل أمرهم بذلك. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى: ورتلناه ترتيلا. فعلامة أهل القرآن هم الذين يتلونه حق تلاوته، بمعنى يقرؤونه بالقراءة الصحيحة المنقولة بالتواتر جيل عن جيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هؤلاء هم أهل القرآن، وهم الدرجة العليا من أهل القرآن إن شاء الله عز وجل. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: الماهر بالقرآن مع السفرة، والسفرة هم الملائكة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. هؤلاء هم أعلى مرتبة. إذن أعلى مرتبة هم الماهرون بقراءة القرآن، أي يتلونه حق تلاوته بتجويده ومخارج حروفه وصفاته وأحكامه وما إلى ذلك. هؤلاء هم أعلى درجة. الماهر مأخوذة من كلمة أمهر، هو ماهر على وزن فاعل. الماهر تطلق على عدة أشياء: ماهر بسياقة السيارة، ماهر في البناء، ماهر بسياقة الطائرة، ماهر في السفر، ماهر في كذا، ماهر. هذا معنى كلمة ماهر. فكلمة ماهر عندما نضعها مقابل القرآن الكريم فإن لها معنى كبير جدا، لأنك لا تستطيع أن تكون ماهرا بالقرآن إلا إذا جالست المشايخ وتعلمت على أيديهم القرآن بالقراءة الصحيحة بالتجويد والإتقان. وهذا لا بد له من شروط لكي تكون ماهرا بالقرآن. يجب عليك أن تخلص النية لله سبحانه وتعالى، ويجب عليك كذلك أن تستعين بالمشايخ
الضابطين القراء وتجلس بين أيديهم ويصححون لك الأخطاء وما تقع فيه من لحن. ويجب عليك أن تبذل الجهد وتبذل الغالي والنفيس وتبذل كل ما في وسعك لكي تصل إلى درجة الماهر بالقرآن التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام. لكي تكون ماهرا بالقرآن عليك أن تتعلم وعليك أن تبذل الجهد وتجتهد في سبيل تحقيق ذلك. ولا بد من توفير الوقت، وأفضل الأوقات على الإطلاق أن يكون في وقت شبابك، في وقت الفتوة ووقت الشباب الذي هو وقت القوة ووقت خلاء الذهن من الأفكار ومن المشاكل. لكي تكون من أهل القرآن الماهرين بقراءتهم يجب عليك أن تحفظ القرآن كاملا من أوله إلى آخره، ويجب عليك كذلك أن تحسن تلاوته. الماهر بالقرآن هؤلاء درجتهم عليا وهي أعلى المراتب، كما أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الماهر بالقرآن مع السفرة. إذن مرتبتك يا حامل القرآن ويا من كنت ماهرا بالقرآن الكريم وبقراءته، ويقال كما يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. هل هذا يكفي لكي نكون من أهل القرآن؟ لا يكفي أبدا، لا بد من شروط أخرى لا تتوقف عند مخارج الحروف والصفات وسبب القرآن والصوت الجميل الندي الذي يطرب السامعين. هذا وحده لا يكفي، بل لا بد من شروط أخرى تحتاج منا إلى وقفات. Baik, pertanyaannya, siapa tadi yang disebutkan keluarga Al-Quran, keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah mereka yang hanya sekedar membaca Al-Quran saja, atau apakah mereka yang hanya sekedar menghafal Al-Quran saja, atau apakah mereka yang hanya mendengarkan Al-Quran saja? Perlu kita ketahui bahwasanya ada tingkatan-tingkatan keluarga Al-Quran atau menjadi ahlul Quran. Ternyata ada tingkatan-tingkatannya. Dan tingkatan yang pertama adalah yang disebut dengan mahirun bil Quran. Mahirun bil Quran itu orang yang mahir dalam hal Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina yaqra'una al-Qur'an haqqa tilawati innal ladzina yatluna al-Qur'ana haqqa tilawati innal ladzina yatluna kitaballah innal ladzina yatluna kitaballah haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Mereka adalah orang-orang yang membaca kitab Allah dengan sebenar-benarnya pembacaan, haqqa tilawati. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Dan juga disebutkan dalam ayat yang lain, yatluna kitaballah haqqa tilawati, atau disebutkan dalam ayat yang lain wa warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Atau disebutkan dalam ayat lain warattalnahu tartila, dan bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Apa itu yang maksud dengan bacaan yang tartil? Itu bacaan yang benar, bacaan yang sahih, makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya yang diajarkan dari setiap generasi ke generasi, dari mulai generasinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Derajat ini atau tingkatan yang paling tinggi ini disebutkan dalam hadis yang disebut dengan al-mahir bil Quran ma'as sabaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat. Safarah adalah malaikat al-bararah yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi.
tingkatan yang paling tinggi yang membaca Al-Quran, pemahir Al-Quran, yang dia paham terhadap hukum-hukumnya, tajwidnya, makhraj hurufnya, sifat hurufnya, itu yang disebut dengan al-mahir. Al-mahir bil Quran. Al-mahir berasal dari kata amhar. Amhar itu lebih pintar, lebih pandai. Isim fa'ilnya adalah mahirun, atau dari isim fa'il dari kata amharun. Baik. Al-mahir di sini banyak maknanya. Banyak maknanya. Ada yang mahir atau pandai dalam menyetir mobil, ada yang pandai dalam hal bidang ini, bidang itu. Tapi ketika al-mahir disandingkan dengan Al-Quran, al-mahir bil Quran, dia pandai membaca Al-Quran, ini maknanya lebih luas. Ini maknanya lebih agung lagi. Kenapa? Karena dia mahirnya itu bukan hal yang lain, tapi mahirnya dalam hal Al-Quran. Dan itu pun untuk sampai ke derajat yang pertama ini tidak bisa dengan hanya sekedar duduk-duduk saja, enggak. Tetapi dia harus duduk di depan syekh, di depan seorang guru yang benar-benar bacaannya sahih dari tajwidnya dan yang lainnya. Dan ini pun ada syarat-syaratnya. Dia sampai ke tingkatan yang pertama ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia duduk-duduk dengan guru yang benar agar bisa sampai ke derajat ini. Kemudian dia harus belajar yang sungguh-sungguh. Dia mengerahkan kesungguhannya dan dia menyempatkan waktu. Dia menyediakan waktu dan waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik yang dikatakan oleh Syekh adalah waktu saat menjadi seorang pemuda. Nah, waktu ketika kita menjadi seorang pemuda itu adalah waktu yang paling baik, karena waktu itu adalah waktu yang seseorang itu lagi kuat-kuatnya, ya. Kemudian tidak banyak pikiran, jadi belum banyak pikiran ini dan itu pemuda atau apalagi sebelum pemuda, ya itu adalah waktu yang terbaik untuk bisa menjadi derajat yang pertama yang disebut dengan al-mahir bil Quran. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana caranya agar menjadi orang yang memahami dalam Al-Quran adalah dia menghafalnya dari awal sampai akhir. Menghafal Al-Quran dari awal sampai akhir, kemudian juga dia harus memperbagus bacaannya. Itu syarat-syarat yang disebutkan oleh Syekh agar kita menjadi al-mahir bil Quran yang disebutkan dengan yang disebut sebagai tingkatan yang pertama. Juga Rasul mengatakan iqra wartaqi waratil Quran kama tuwaqqil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqwa. Rasul mengatakan bacalah, nanti akan disebutkan nanti pada hari kiamat bagi orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Iqra, bacalah. Wartaqi, dan naik terus derajatnya di surga. Waratil Al-Quran, dan bacalah Al-Quran kama tuwaqqil di dunia, sebagaimana Allah telah membacanya secara tahu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqwa. Derajat kamu di surga adalah tergantung sampai sejauh mana Al-Quran yang telah engkau baca. Kemudian kata Syekh, apakah hal ini cukup? Tentunya tidak. Ada syarat-syarat yang lain. Dan hal ini tidaklah cukup hanya sekedar kita suaranya bagus, kita menguasai makhraj hurufnya, kita menguasai sifat-sifat hurufnya. Tentunya di sana ada kelanjutannya. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ثم نبينا عليه الصلاة والسلام لم ينسى الفئة الأخرى من عامة المسلمين، لأن الناس فيهم الماهر بالقرآن الذي عنده مهارة في قراءة القرآن، وفيهم دون ذلك ومنهم دون ذلك. قال والذي يقرأ القرآن هو يقرأ ولكن يتتعتع. الباهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق، بمعنى يشق عليه
قراءة القرآن ويصعب عليه ذلك من العرب ومن العجم ومن عدم المتعلمين الذين لم يتعلموا القرآن. هؤلاء لهم أجران: أجر التلاوة والقراءة، وأجر التتعتع والصعوبة في القراءة. أجر التتعتع لأنهم يجدون مشقة وصعوبة في قراءة القرآن، ثم هم يأخذون الأجر، أجر القراءة، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف. إذا هؤلاء الباهر بالقرآن والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فهو من أهل القرآن أيضا. ولكن هناك عدة مسائل يجب أن نتكلم عليها، وهي: أنت لا تستطيع أن تقول أنني من أهل القرآن إلا إذا كنت ماهرا بقراءته، إلا إذا كنت قارئا له بمعنى أنك تصاحبه في السفر وفي الحضر وفي رمضان وفي غير رمضان، لأن الناس والمسلمون جميعا في زماننا هذا ينشغلون بالقرآن في شهر القرآن وهو شهر رمضان، فإذا انتهى وانقضى شهر رمضان لا يقرؤون، كأن القرآن يقرأ إلا في شهر رمضان. القرآن يقرأ في سائر السنة، في السفر وفي الحضر وفي الليل والنهار، يقرأ في رمضان وفي غير رمضان. فلماذا تخص القراءة في رمضان فقط دون غيره من الأوقات الأخرى؟ نعم، في رمضان الأجر يتضاعف وتزيد الأعمال وتزيد الأجور، ولذلك رمضان هو مدرسة للآخرة أو هو مزرعة للآخرة. ولكن على المسلمين أن يهتموا بالقرآن أيضا في غير رمضان، لأن نسبة المسلمين في رمضان تكون أعلى من الأيام الأخرى في غير شهر رمضان. كيف تكون من أهل القرآن وأنت تقرأ ولكنك لا تتدبر؟ أنت لست من أهل القرآن إذا لم تطعم هذه القراءة الاهتمام بمخارج الحروف والصفات والحفظ الجيد والقراءة الحسنة بصوت جميل، ثم أنت تقرأ ولكنك لا تفهم، لأن الغاية من قراءة القرآن هي ماذا؟ التدبر. يقول ربنا عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته. الغاية من إنزال القرآن هو ماذا؟ التدبر. ويقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبر
المسلمون كتاب ربهم أم أن قلوبهم مغلقة ومقفلة لا تفهم. يجب على من يقرأ لكي يكون من أهل القرآن أن يتدبر القرآن، ليس يقرأ فحسب، الاهتمام بمخارج الحروف والصفات ونسيان التدبر الذي هو الآكد وهو الأهم وهو المهم. Tadi disebutkan derajat yang pertama adalah al-mahir bil Quran ma'as-safatil kiramil bararah. Orang yang mahir pandai dengan Al-Quran bersama para malaikat. Ternyata itu menjadi permasalahan dari kalangan kaum muslimin, dan itu ternyata sudah diketahui oleh Rasulullah SAW. Rasul tidak melupakan bagi orang-orang yang lemah dalam Al-Quran. Ternyata Rasul menyebutkan derajat yang kedua. Disebutkan dalam hadis yang tadi, setelah menyebutkan derajat yang pertama, Rasul menyebutkan derajat yang kedua, yaitu walladzina yaqra'una al-Qur'an wa huwa 'alaihi syak. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi dia agak berat. Wa huwa yatatakta, ya kata itu bacaannya sulit, tajwidnya juga belum jelas, sampai huruf juga tidak tahu, sifat hurufnya juga tidak tahu. Ini adalah orang-orang derajat yang kedua, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, tapi dia tidak termasuk orang yang mahir dalam Al-Quran. Dia berat bacaannya berat karena tidak menguasai tajwid. Maka kata Rasul, mereka ini malah mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala membaca Al-Qurannya. Pahala yang kedua adalah dengan ta'aqqun, dengan dia capek bacanya dan sulit belum menguasai tajwid, itu pun capek. Ini ternyata adalah pahala yang lain. Dua pahala bagi mereka. Yang pertama adalah pahala membacanya, yang kedua pahala dari rasa capek ketika membacanya. Kenapa dia mendapatkan dua pahala? Pahala yang pertama adalah pahala bacaannya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasul, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Apalagi kalau selain alif lam mim tersebut. Jadi setiap huruf diberikan 10 kebaikan. Tapi kata Syekh, ada permasalahannya. Jangan mentang-mentang ketika saya juga termasuk orang yang ahli Al-Quran, meskipun saya tidak lancar tajwidnya, saya mendapatkan derajat yang kedua, bahkan mendapatkan dua pahala. Dan masalahnya kata Syekh yang disebutkan bahwa setiap rata-rata kalangan kaum muslimin itu menyempatkan waktu membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja. Hanya di bulan Ramadan saja, sehingga di luar bulan Ramadan tidak menjadi sahih Al-Quran, tidak membaca Al-Quran. Banyak di antara kita yang hanya Ramadan saja ketika membaca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran itu bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi di luar bulan Ramadan pun. Di luar bulan Ramadan, di siang hari, di malam hari, ketika safar, ketika mukim, tetap dia harus membaca Al-Quran. Memang dia membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan lagi. Ya, bahkan disebutkan sebagai mazamah lil akhirah. Masa-masanya bercocok tanam untuk akhirat adalah di bulan Ramadan. Tapi kata saya, bukan hanya di bulan Ramadan saja agar kita termasuk menjadi ahli Al-Quran. Ini kan pembahasannya ingin menjadi ahli Al-Quran. Tidak cukup hanya sekedar membaca, bahkan membacanya pun tanpa tajwidnya yang benar, dia meskipun mendapatkan pahala, tapi tidak cukup hanya dibaca di bulan Ramadan saja. Bagaimana ingin menjadi ahli Al-Quran kalau hanya membacanya di bulan Ramadan saja? Kemudian ada juga yang banyak disepelekan, yaitu tujuan untuk membaca itu adalah untuk mentadabburi Al-Quran. Tidak cukup kita hanya sekedar membaca saja, tapi harus mentadabburi Al-Quran, karena itu adalah tujuan untuk membaca Al-Quran. Jadi membaca itu wasilah, ya sarana untuk mentadabburi Al-Quran. Sebagaimana Allah mengatakan,
kitabun, sebuah kitab yaitu Al-Quran, anzalnahu ilaika mubarak, yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad SAW, liyadabbaru ayati, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, apa liyadabbaru Al-Quran? Kenapa mereka itu tidak mau mentadaburi Al-Quran? Amala qulubin aqfaluha, atau hati mereka sudah benar-benar tertutup. Ini sampai ditanya oleh Subhanahu wa ta'ala, kenapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Jadi sekali lagi, agar kita menjadi ahli Al-Quran, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang derajat yang kedua itu, ketika kita tidak mampu membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, dengan ilmu Al-Qurannya, maka tidak hanya cukup dengan membacanya saja, ya, tetapi harus mentadaburi Al-Quran. Dan ini adalah hal yang sangat penting sekali. بعد القراءة والإتقان والتدبر يأتي العمل بالقرآن. العمل بالقرآن هو الأصعب، وهو الذي يعاني منه كثير من الناس، لأن القرآن أنزل بالتعبد بتلاوته، لأنه لا يوجد كتاب تتعبد بتلاوته إلا القرآن، لا يوجد كتاب تؤجر في قراءته إلا القرآن، لا يوجد كتاب يرفعك في الدنيا والآخرة إلا القرآن، لا يوجد كتاب في الدنيا تقرأه بهذه الطريقة بهذا الترتيب وبهذا التجويد إلا القرآن، لأن القرآن يتميز عن باقي الكتب الأخرى. إذن أنزل هذا القرآن بالتعبد والعمل بما فيه، لا يكفي القراءة وحدها، القراءة لها أجر، والتدبر أيضا هو معرفة ما أراد الله عز وجل منا في هذه الآيات التي تقرأها. ثم العمل هو العمل بالقرآن، لأن هناك مدرسة الرعيل الأول من الصحابة، مدرسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علم صحابته الكرام القراءة والتدبر والفهم والعمل. والتدبر لا يكون إلا بفهم القرآن ودراسة تفسيره ومعانيه. أما العمل فكان مع التلاوة ومع التدبر ومع العمل كلها تمشي مع بعض، ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم من أفضل الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لأن هؤلاء الله عز وجل اصطفاهم واختارهم لكي يحملوا هذه الأمانة العظيمة، وهي أمانة القرآن الكريم. هي مدرسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مدرسة التصفية والتربية. هي مدرسة التصفية ومدرسة التربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربى صحابته هذه التربية. وتربية النبي صلى الله عليه وسلم ليست كتربية من أتى بعده. إذا لا بد وأن نفكر في هذا. الصحابة الكرام كانوا يقولون: تعلمنا الإيمان قبل القرآن،
وكنا نحفظ 10 آيات، لا ننتقل إلى ما بعد هذه ال10 آيات وما بعدهم حتى نتعلم القرآن والعمل به، يتعلم كيفية قراءة القرآن والعمل به وتطبيقه مرة واحدة، لا يتجاوز ال10 آيات، لا يتجاوز الصحابة الكرام عندما يتلقون القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتجاوز ال10 آيات حتى يتقن ويحفظ وكذلك يفهم، لأن القرآن أنزل مكتوبا وأنزل مقروءا وأنزل كذلك مفسرا، لا يتجاوز ال10 آيات حتى يقرأ ويتقن ويفهم ويتدبر معاني القرآن والعمل. أهل القرآن لا يكذب، إذا كنت من أهل القرآن لا تكذب، لأن الله عز وجل قال: ألا لعنة الله على الكاذبين. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يقرأ ألا لعنة الله على الكاذبين ولكنه يكذب. أهل القرآن وصاحب القرآن لا يغتاب، لأن الله عز وجل ينهاه ولا يغتب، ولا هنا آيات نهي، ولا يغتب بعضكم بعضا. أهل القرآن وخاصة لا يتنابز بالألقاب ولا يتنابز بالألقاب ولا يتنابز بالألقاب، أن تذكر فلان وتسميه باسم غير اسمه الحقيقي. إذن أهل القرآن لا يتعاملون بالربا، لأن الله عز وجل ينهاهم عن ذلك في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وأحل الله البيع وحرم الربا. أهل القرآن لا يتعاملون بالرشوة، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والباشي إليه. أهل القرآن يحسنوا إلى اليتامى ولا يأكلوا أموال اليتامى. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أهل القرآن لا يقربوا الزنا ولا يزنون ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، لأنه يقرأ أن الزنا حرام وأنه من الموبقات وأنه من الكبائر. أهل القرآن لا يسرقون، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أهل القرآن يتحرون في نقل الأخبار، يقرؤون قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أهل القرآن يعملون بما أمرهم الله عز وجل، يعملون بأوامره وينتهون عن نواهيه. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اقرأوا
القرآن تعرف به. اقرأوا القرآن تعرف به واعملوا به تكونوا من أهله. اقرأوا القرآن تعرف به. إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اقرأوا القرآن تعرف به. إذا عرفت بالقرآن فهذا شيء عظيم. عليك أن تحمد النعمة وعليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى. اشكر الله سبحانه وتعالى أنك عرفت بالقرآن ولم تعرف بغيره، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ومنا عليك، منها الله عز وجل عليك، فيجب عليك أن تشكر هذه النعمة. ثم واعلم تكون من أهله. أنت تعرف بالقرآن، تعرف عند الناس أنك صاحب القرآن وأنك معلم وأنك مشهور وأنك وأنك وأنك. ولكن إذا تريد أن تكون من أهل القرآن العمل. القراءة لا تكفي، أنت معروف عند الناس أنك قارئ، ولكن العمل أنت حقيقة من أهل القرآن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. Setelah membaca, kemudian setelah mentadabbur Al-Quran, maka ada tugas lagi setelah membaca dan tadabbur adalah al-amal bil Quran, yaitu mengamalkan dengan Al-Quran. Dan hal ini banyak sekali dilalaikan, dilupakan oleh kaum muslimin. Betul bahwa Al-Quran adalah ta'abbud bi tilawati, akan diberikan pahala dengan membacanya, tetapi tidak cukup dari hanya sekedar membaca kemudian mendapatkan pahala dari membacanya. Karena Al-Quran ini adalah Al-Quran yang sangat istimewa. Tidak ada di dunia ini sebuah kitab yang mendapatkan pahala siapa yang membacanya maka mendapatkan pahala dari selain Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah sangat istimewa sehingga membacanya saja itu sudah mendapatkan Al-Quran, sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran diturunkan dengan tujuan mendapatkan pahala dengan membacanya dan mendapatkan pahala dengan mengamalkannya. Para sahabat radhiyallahu anhum, ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka, adalah murid-murid di sekolah pertama, itu sekolahnya bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diajarkan bagaimana cara membacanya, bagaimana cara al-Quran, bagaimana cara mentadabburinya, dan diajarkan oleh Rasul bagaimana cara mengamalkannya. Tadabbur di sini diajarkan tafsirnya, yang makna-makna Al-Quran. Tetapi ketika seseorang itu mengamalkan Al-Quran, maka dia mendapatkan sekaligus pahala membaca dan mentadabburi. Jadi ketika seseorang mengamalkan Al-Quran, dia akan secara otomatis. Karena ketika dia mengamalkan Al-Quran, tidak mungkin kalau sebelumnya tidak membaca dulu. Jadi para sahabat itu ketika mengamalkan, itu sudah mendapat otomatis pahala membaca dan pahala mentadabburi. Adapun hanya sekedar membaca, hanya sekedar mentadabburi, belum tentu dia mendapatkan amalan dan mendapatkan pahala dari amalannya. Sekali lagi, orang yang mengamalkan Al-Quran berarti sekaligus dia mendapatkan pahala dari membaca dan mentadabburi. Karena para sahabat adalah sebaik-baiknya manusia. Rasul mengatakan ya sebaik-baiknya zaman adalah zaman, yaitu adalah zamannya para sahabat. Sahabat adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyalurkan atau mengemban amanah Al-Quran ini. Diajarkan tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah itu memulihkan masalah tauhid, dan tarbiyah ya untuk diamalkan amalan zahir. Kemudian ketika di sekolah pertama itu, sekolah Rasul yang muridnya adalah para nabi, diajarkan bagaimana cara mengamalkan Al-Quran. Sehingga ada syarat mengatakan ta'allamna iman qabla Al-Quran. Kita diajarkan iman sebelum diajarkannya Al-Quran. Sampai para sahabat mengatakan kami tidak melewati
atau tidak melanjutkan hafalan kami dari 10 ayat, kecuali 10 ayat tersebut telah kami pelajari, telah kami baca, telah kami hafalkan, telah kami pahami, telah kami tadabburi, dan telah kami amalkan. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat tidak melanjutkan dari 10 ayat, kecuali 10 ayat tersebut sudah dibaca, dihafal, dipahami, ditadabburi, dan sudah diamalkan, baru dilanjutkan ke ayat yang berikutnya. Subhanallah. Karena Al-Quran memang ditujukan untuk diamalkan oleh kaum muslimin. Kemudian karena tadi tujuannya adalah untuk diamalkan, maka kita harus berusaha mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ketika seseorang tersebut sudah menjadi ahli Al-Quran, maka salah satunya kata Syekh adalah ahli Al-Quran itu tidak berdusta. Ahli Al-Quran itu tidak berkata bohong. Bahwa anak Allah adalah pada orang-orang yang suka berdusta, berbohong. Kalau kita ingin termasuk menjadi ahli Allah, keluarga Al-Quran, maka tidak boleh kita berkata bohong, tidak boleh kita berkata dusta. Kalau ingin kita disebut sebagai ahli Al-Quran. Kemudian ahli Al-Quran itu layak tidak suka gibah, tidak suka ngomongin orang. Itu kalau dia ahli Al-Quran, dia akan menjaga lisannya dari perkataan dari dia berkata gibah, yang membicarakan orang lain. Kemudian la bil Allah. Karena ahli Allah itu adalah dia membaca Al-Quran, kemudian ahli Al-Quran itu jangan begitu. La bil Allah. Jangan memanggil nama dengan laqab. Kalau dia namanya Abdul Rasid, ya Abdul Rasid. Ya, ini tambahan aja. Jadi jangan menyebutkan nama atau panggilan yang itu adalah panggilan, apalagi panggilan yang jelek. Itu termasuk yang dilarang, yang disebutkan dalam Al-Quran. Ingin kita menjadi ahli Al-Quran, maka jangan memanggil panggilan dengan panggilan yang bukan namanya. Kemudian yang berikutnya, ingin menjadi Al-Quran, maka tidak boleh bermuamalah dengan harta riba. Karena disebutkan dalilnya dalam Al-Quran, wa halallahu bay'a wa haramul riba, dan kami halalkan jual beli dan kami haramkan riba. Berarti ahli Al-Quran tidak bermuamalah dengan hal-hal yang riba. Kemudian yang berikutnya, ahli Al-Quran tidak riswah. Riswah itu artinya apa? Menyuap. La'anallahu wa rasulahu yang melakukan riswah. Orang yang ahli Al-Quran, dia tidak menyuap, tidak menyuap kepada orang lain. Ada dia menjadi termasuk ahli Al-Quran. Kemudian ahli Al-Quran tidak memakan harta anak yatim. Karena disebutkan dari Al-Quran, memakan harta anak yatim seperti memakan bara api. Kemudian ahli Al-Quran dia tidak mendekati zina, apalagi sampai melakukan perzinahan. Mendekati zina saja itu tidak boleh, dilarang. Wala taqrabu az-zina. Janganlah mendekati zina innahu kana fahisha. Karena itu adalah perbuatan yang keji. Kenapa? Karena dia baca dalam Al-Quran jangan begitu, maka dia mengamalkan Al-Quran tersebut. Kemudian yang berikutnya, dia juga tidak korupsi, dia tidak mengambil harta orang lain yang bukan haknya, karena dalilnya disebutkan dalam Al-Quran. Yang berikutnya, dia tidak men-share berita-berita yang hoax, berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang harus di-cross-check dulu, disaring dulu sebelum disaring. Jadi jangan sasar menyebarkan ini, menyebarkan itu tanpa harus karena harus disaring dulu. Ahli Al-Quran, keluarga Al-Quran tidak melakukan itu, tidak melakukan kabar-kabar yang belum jelas. Dan yang terakhir yang disebutkan oleh saya, ahli Al-Quran adalah berusaha mengamalkan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang disebutkan itu adalah sekedar contoh saja. Tapi yang pada umumnya adalah berusaha untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Iqra'ul Qur'an tu'rafu bih." Baca Al-Quran, maka kamu akan dikenal. Ini dengan seseorang membaca Al-Quran akan diangkat. Tu'rafu itu artinya akan diangkat oleh Subhanahu wa taala derajatnya. Orang yang senantiasa bersama Al-Quran, ahli Al-Quran, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dikenal oleh kalangan masyarakat.
Ini kata Umar bin Khattab, bacalah Al-Quran maka engkau akan diangkat derajatnya. Sebagaimana janji Allah sudah dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang baca orang yang beriman baca Al-Quran, ya, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara Al-Quran, karena sebab Al-Quran Anda diangkat derajatnya, dijadikan imam, ya dikenal oleh masyarakat, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Anda diangkat karena Al-Quran. Dan ini merupakan nikmat yang besar, karena tidak setiap orang dikenal gara-gara Al-Quran. Tidak semua orang dikenal gara-gara Al-Quran. Jadi ketika Anda diangkat karena Al-Quran, maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perkataan Umar bin Khattab ini belum selesai. Umar mengatakan, wa'malu bihi takunu min ahli. Takunu min ahli. Dan beramallah dengan Al-Quran, maka engkau akan menjadi ahli Al-Quran. Berarti tidak cukup dengan hanya dikenal, dengan kita suara bagus, wah si fulan suaranya bagus, bacaannya bagus, tidak cukup di situ. Kata Umar bin Khattab, wa'malu bihi, dan beramallah dengan Al-Quran, takunu min ahli, maka engkau termasuk ahli Al-Quran. Berarti ketika seseorang ada yang dikenal gara-gara bacaannya bagus, belum tentu dia menjadi ahli Al-Quran. Belum tentu dia dianggap menjadi ahli Al-Quran, kecuali kalau dia telah mengamalkan Al-Quran tersebut. Nah. ثم علم غيرك القرآن. في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم أفضلكم وأحسنكم من تعلم القرآن ثم علمه للناس، لأنه سيكون صدقة جارية عليه بعد وفاته. خيركم الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تكون في أي كتاب من الكتب إلا القرآن الكريم، هو الذي اختص بهذه الخيرية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. خيركم من تعلم، يعني أولا يتعلم، ليس أنه ما يتعلم ثم يذهب عنه. يقول أحوج أن يتعلم من أن يعلم، وأحوج أن يبلغ من أن يبلغ، وأحوج من أن يبلغ إلى أن يبلغ. فلا بد من تعلم القرآن أولا وإتقانه وتلاوته حق تلاوته والتدبر والعمل. ثم يجب عليك أن تعلم غيرك القرآن، لأن فيه الأجر وفيه الخيرية وفيه الصدقة الجارية، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد لا ينقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هو العلم، هو القرآن الذي تعلمه لغيرك، فهو صدقة جارية، ولكن بشرط. الشرط هو أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. مخلص، الإخلاص هو الفيصل.
هو الذي يجعلك من أهل القرآن أو ليس من أهل القرآن، وهو الذي يكتب لك الأجر أو لا، يكتب لك الأجر أو لا. وهو كذلك الإخلاص هو الذي يجعل هذا العمل الذي قمت به وهو تعليم القرآن والصبر على تعليمه وبذل الجهد في تعليمه هو الصدقة الجارية التي يمتد أجرها إلى يوم القيامة. إذن خيركم من تعلم القرآن وعلم. ذكر القرآن وحده، تعلم وعلم. إذا ينبغي عليك يا حافظ القرآن أن يكون لك نصيب من التعليم، ونصيب من نفع المسلمين وأولاد المسلمين. إذا زكاة العلم وزكاة حفظ القرآن ما هي؟ تعليمه للناس، لأن أجره يمشي إلى يوم القيامة ولا ينقطع. ولكن دائما أذكر الشرط وهو الإخلاص، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا جميعا أن نتعلم وأن نحفظ وأن نتدبر وأن نتقن وأن نشارك دائما في تعليم أولاد المسلمين، وأن نبذل الغالي والنفيس، وأن نجتهد في أعمالنا ونخصصها لحفظ القرآن وقراءة القرآن والعيش مع القرآن حتى نضمن الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لنا إن شاء الله عز وجل. Kemudian poin yang terakhir adalah ajarkan selain kamu Al-Quran agar termasuk sebaik-baiknya orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Khairukum, sebaik-baiknya kalian. Ahsanukum, sama artinya. Afdalukum, afdalkan, seutama-utamanya kalian. Siapa? Man ta'allama Al-Quran. Siapa dia yang mempelajari Al-Quran. Wa 'allamahu, tidak cukup hanya belajar saja, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Itu adalah sebaik-baiknya manusia. Dan kata Syekh, tidak disebutkan ada satu pelajaran lain pun yang mempunyai keutamaan yang sama seperti ini kecuali mempelajari Al-Quran. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Karena ini adalah sedekah jariah yang akan terus mengalir pahalanya sampai meninggalnya orang tersebut. Berarti hal yang pertama adalah ya ta'allum dulu, belajar dulu. Tidak ujuk-ujuk langsung ngajarin, ya. Tapi dia harus belajar dulu, baru setelah itu ajarkan kepada yang lain. Belajar dengan tajwidnya, dengan aqiqah, dengan tadaburnya, lalu mengamalkannya. Setelah itu baru dia mengajarkan kepada orang lain agar mendapatkan pahala yang kebaikannya akan tercatat sebagai sedekah jariah. Sebagaimana Rasul mengatakan di mata insan hingga ba'amalu illa mintas. Apabila anak cucu Adam itu, manusia itu meninggal, maka terputus semua amalannya kecuali dia. Anak yang mendoakan, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Ini bisa dikatakan ilmu yang bermanfaat atau sedekah jariah, ya, yang akan pahalanya terus mengalir sampai dia meninggal. Tapi ada syaratnya. Ketika seorang itu belajar kemudian mengajarkan Al-Quran, ada syaratnya agar dia mendapatkan pahala, yaitu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas ini adalah syarat yang menjadikan sebab apakah antum itu diberikan pahala atau enggak. Jadi ikhlas adalah sebab apakah antum mendapatkan pahala atau tidak ketika dia mengajarkan Al-Quran tersebut. Tentunya dengan kesabaran ya ketika mengajarkan Al-Quran. Sekali lagi, Quran hanya satu-satunya yang disebutkan dalam hadis ini. Berarti siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya itu adalah sebaik-baiknya manusia. Maka kita sebagai kaum muslimin ambil peran. Ya. Apakah dengan kita belajarnya
atau kita dengan mengajarkannya, karena itu merupakan zakat ilmu. Zakatnya ilmu adalah mengajarkan apa yang kita pelajari kepada manusia yang lain. Yang berikutnya, setelah kita belajar kemudian mentadaburi, mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain, Rasul mengatakan ta'ahadu al-Qur'an, ikatlah Al-Quran tersebut, fa innahu asyaddu tafallutan, karena Quran ini gampang lepas karena tatafallut tidur an-iqaliha, sebagaimana gampang melepasnya seekor unta dari ikatannya. Di sini Rasul SAW memberikan contohan atau memberikan contoh itu dengan seekor unta. Unta tersebut kalau diikat maka dia akan diam. Tetapi kalau dibiarkan dia diikat maka dia akan cepat hilang atau kabur. Ya. Seperti itulah Al-Quran. Al-Quran kalau tidak diikat maka akan cepat hilang. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai wirid harian, sebagai bacaan harian. Ada ulama yang mengatakan man hafadha ala khamsin lam man hafadha ala khams lam yans. Siapa yang bisa menjaga 5 maka dia akan tidak akan pernah lupa. Siapa yang menjaga 5 hal maka dia tidak akan lupa. Apa yang maksud 5 di sini? Ternyata yang maksud ulama di sini adalah 5 juz per hari. 5 juz per hari. Jadi yang maksud di sini barang siapa yang bisa menjaga 5 juz per hari maka dia akan tidak akan pernah lupa. Dijadikan wirid harian, menghafalnya, kemudian murojaah atau dengan membacanya 5 juz tersebut, maka hafalan tersebut tidak akan hilang. Ya. Ini 5 juz per hari kan? Bukan 5 ayat per hari. 5 juz per hari, maka dia akan tidak akan pernah lupa. Dijadikan setiap hari untuk murojaah. Maka kata saya tadi, dia akan nempel terus, tidak akan pernah lupa. Maka harus sering dimurojaah. Jadikan wirid harian. Ada hikmah rabbaniyah, ada hikmah ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa Al-Qur'an ini beda dengan bacaan yang lain atau nyanyian sampai dari kecil dan sampai sekarang enggak lupa-lupa. Tapi Al-Qur'an tidak dimurojaah lupa. Ternyata ada hikmah kata para ulama. Hikmahnya adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita terus bersama Al-Qur'an. Jadi kalaulah Al-Quran bersama dengan nyanyian yang lain atau dengan yang lain, maka cukup mungkin hanya sekedar sekali menghafal, udah tidak pernah lupa lagi. Ternyata enggak. Al-Quran itu beda. Ketika menghafal kemudian tidak dimurojaah, sering lupa. Maka hikmahnya adalah kenapa kita harus sering murojaah, agar kita terus sampai hari akhir hayat kita dekat dengan Al-Quran. Itu hikmahnya. Takut lupa jadi murojaah lagi. Ini sekali lagi adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. طيب إن شاء الله هذه طبعا محاضرة نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لحفظ القرآن وأن يوفقنا للعلم النافع الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام خالصا لوجهه سبحانه وتعالى وأن يرفع من همتنا لكي نبدأ لكي نشمر عن سواعدنا ونبدأ في الحفظ. الذي لم يحفظ عليه أن يحفظ، والذي ما قرأ من رمضان عليه أن يبدأ ويقرأ القرآن، والذي لم يتعلم تجويد القرآن عليه أن يتعلم ويجلس عند المشايخ. الذي فاته قطار التعلم عليه أن يستثمر في أولاده. إذا وهبه الله عز وجل أولادا عليه أن يدخلهم إلى مراكز التعليم ومراكز التحفيظ، يدخلهم إلى هذه المراكز لكي
يتعلم القرآن ويستثمر في أولاده، لأن ابنك إذا اهتممت بتعليمه للقرآن فإنه سيدعو لك لأنه ولد صالح. أيضا يدخلك الجنة ويشفع لك. يبقى في الدنيا ويبقى في الآخرة. استثمر في أولادك واستثمر في بناتك، لأن الثمرة ستأخذها بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. الذي يجد صعوبة في القراءة عليه أن يجلس في مجالس التحسين والإقراء، عليه أن يجتهد. الذي حفظ ولم يراجع عليه أن يراجع ويبدأ في مراجعة القرآن الذي نسيه. الذي يعصي الله سبحانه وتعالى عليه أن يتوقف ويترك الموبقات ويترك الذنوب والمعاصي ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الذي هو معرض للفتن عليه أن يبتعد عن الشبهات، لأن ما أصاب هذه الأمة إلا اثنان: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. عليه أن يبتعد عن هذين، لأنهم هم الأذى وهم المصيبة التي أصابت المسلمين في زماننا هذا. إذن هذه المحاضرة هي درس لنا جميعا، وأنا أولكم. هي درس لنا جميعا لكي نتعاهد، لكي نحفظ، لكي نقرأ، لكي نطبق، لكي نفهم، لكي نقرأ التفاسير، لكي نراجع. كل هذا مهم جدا حتى نصل إلى سؤالنا الأول: هل نحن حقيقة من أهل القرآن أو لا؟ وهذا سؤال نبحث دائما عن الجواب عنه، والجواب موجود إن شاء الله عز وجل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموجود في علمائنا الأكارم الذين ينصحون المسلمين في كل وقت وفي كل حين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم. Saya mengatakan, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asma-asmanya ya Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, memberikan pertolongan kepada kita semuanya untuk menghafalkan Al-Quran, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik itu manfaat secara duniawi ataupun secara ukhrawi. Dan saya juga berharap apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini agar termasuk yang dicatat oleh Subhanahu wa Ta'ala karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami sarankan pada kita semuanya agar kita senantiasa meningkatkan perhatian kita terhadap Al-Quran dengan menghafalnya, dengan mengamalkannya dan mengajarkannya agar kita mendapatkan pahala. Bagi Anda yang belum memulai menghafal, mulailah dari saat ini. Bagi Anda yang belum membaca Al-Quran sejak bulan Ramadan sampai sekarang, bacalah segera Al-Quran sejak saat ini. Bagi Anda yang belum belajar tajwid, belajarlah tajwid. Mari kita sama-sama menuju ke gerbong kereta pembelajaran. Masukkan anak-anak kita ke pondok-pondok Al-Quran. Ya, jadikan anak-anak kita sebagai investasi di dunia dan di akhirat. Masukkan anak-anak kita ke pondok-pondok tahfidz, ke markas-markas ilmu, agar anak-anak kita kelak akan mendoakan kita
saat kita telah meninggal dan nanti di hari kiamat anak-anak kita akan mengangkat kita di surga dan anak-anak kita akan memberikan syafaat dari Al-Quran tersebut. Jadikan anak-anak kita sebagai investasi di dunia dan di akhirat. Bagi yang merasa sulit dalam membaca, segera gabung ke markas-markas ilmu, ke yayasan-yayasan belajar Al-Quran di dalamnya. Bergabunglah bersama mereka, bersungguh-sungguhlah dalam menghafal, dalam memurojaah. Bagi Anda yang senantiasa masih melakukan maksiat, maka segera tinggalkan maksiat tersebut. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Anda yang masih terjerumus dalam hal fitnah, maka fitnah-fitnah tersebut segeralah lari dari fitnah tersebut. Karena setiap muslim itu akan dikenai sebuah fitnah, yang fitnah adalah fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ketika seseorang itu selamat dari fitnah syahwat, maka belum tentu dia selamat dari fitnah syubhat. Maka berlindunglah pada Subhanahu wa Ta'ala dari dua hal ini, karena dua fitnah ini senantiasa ada pada setiap kaum muslimin. Sekali lagi, mudah-mudahan muhadarah ini adalah muhadarah yang pertama terumumkannya dan untuk antum semuanya agar kita sama-sama mengamalkannya. Karena ini adalah pelajaran yang sangat penting. Pertanyaannya kembali kepada pertanyaan yang pertama di judul awal adalah, apakah kita termasuk ahli Al-Quran? Apakah kita termasuk keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya pertanyaan ini butuh dengan jawaban, dan jawabannya ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Jawabannya ada dalam hadis Rasul SAW, dan jawabannya ada di para ulama-ulama yang mengajarkan Al-Quran itu. Terakhir, kami memohon kepada Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saya dan amalan antum semuanya. Wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas semua kebaikan antum semuanya.